Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सिलीगुड़ी में भाजपा ने बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ फुलबारी सीमा पर प्रदर्शन किया, बांग्लादेशी ट्रकों को रोका। जलपाईगुड़ी पिकअप वैन हादसे में टीएमसी नेता समेत 2 की मौत, चालक फरार। पहाड़ी शिक्षक भर्ती मामला, 313 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, मिली बड़ी राहत। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा का फुलबारी सीमा पर उग्र प्रदर्शन, ट्रकों को रोका। सिलीगुड़ी के फुलबारी इमिग्रेशन चेकपोस्ट पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया और कई बांग्लादेशी ट्रकों को रोका। विधायक शिखा चटर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लाया, लेकिन कुछ घंटों तक सीमा पर यातायात और व्यापार प्रभावित रहा। বিভৎস অত্যাচার বলে অত্যাচার না, বিভৎস অত্যাচার চলছে। দেখলেন তো আপনারা কিভাবে হত্যা করা হলো ছেলেটিকে, কিভাবে তাকে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, কিভাবে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। মানে তারপরে উল্লাস, তারপরে তাদের উল্লাস চলছে। অদ্ভুত ব্যাপার, কি পৈশাচিক উল্লাস, মানে কি ধরনের জিনিস চলছে। এই ধরনের জিনিস তো চলা উচিত নয়। ওটা যদি সেকুলার স্টেট হয় তাহলে তো এই জিনিস হওয়া উচিত নয়। এই কিভাবে হচ্ছে? দীর্ঘদিন থেকে, যতদিন থেকে ইউনিট সরকার ক্ষমতায় এসেছে ততদিন থেকে একই রকম অবস্থা চলছে। এর কোনো মানে পরিবর্তন নেই। এখন মানে এক্সট্রিম পয়েন্টে চলছে। ওরা চাইছে যে কটা হিন্দু আছে সবগুলোকে বার করে দাও, নাহলে পুড়িয়ে মারো, নাহলে হত্যা করো। আর প্রতিদিন ওখানে গণহত্যা তো হচ্ছেই, ধর্ষণ হচ্ছে, তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা দিন। তাদের কোনো সিকিউরিটি নেই। অথচ পাশাপাশি দেখুন আমাদের রাজ্যেও কিন্তু স্টেটও কিন্তু সেকুলার। আমাদের মানে ভারতবর্ষ যে রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্র কিন্তু সেকুলার। তো সেখানে কিন্তু সেরকম কোনো অসুবিধে নেই। এখানে যারা ইয়েরা রয়েছে সংখ্যালঘুরা, সেই সংখ্যালঘুদের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, কোনো কিছু নেই। जलपाईगुड़ी में बेकाबू पिकअप वैन से राजगंज के टीएमसी अंचल अध्यक्ष समेत 2 की मौत। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज इलाके में मंगलवार रात एक बेकाबू पिकअप वैन ने 2 अलग अलग हादसों में टीएमसी अंचल अध्यक्ष उत्तम राय और 18 वर्षीय मालिन राय की जान ले ली। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने वाहन को नाले में ढकेलकर आग लगा दी और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और फरार चालक की तलाश जारी है। প্রশাসনের গাফিলতির জন্য যে এতক্ষণ অনেকবার জানানো হয়েছে এখানে, তো রাস্তার পিডাব্লিউ ধরে তো ওটা নানা রকম মানে কুটি অনেক রকম মানে জবরদস্তি করে লাগানো হয়ে গেছে। অনেকবার বলা হয়েছে ম্যানেজারকে বা মালিক পক্ষকে, কিন্তু মানে কোনো কর্ণপাত করেনি। এইভাবে যে অনেক কিছু জমি এমনিতে দখল করে আছে, কিন্তু তার আবার এখানে আবার তার দিয়ে ঘেরা দেওয়ার জন্য ইয়ে করছিল, কিন্তু ওটা হয়নি। আশা করি পরে আবার হয়ে যাবে, হয়তো প্রশাসনকে টাকা দিয়ে ব্যাস হয়ে গেল। আপাতত আমাদের এটাই মানে অভিযোগ যে মানে মালিক পক্ষ আসবে, তারপর রাস্তা উঠবে, ব্যাস এটি। আজকে যে একটা জীবন গেল, ওটা দায় কে নিবে? বাচ্চা কাচ্চা আছে ওর ছোট। আপনি বলছেন কি সরকার পাড়া তো এর আগে কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আজকে? জি, সরকার পাড়া কি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আজকে? হ্যাঁ, সরকার পাড়া 2টা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওখানে বলে শুনলাম যতটুকু যে 2টাই ডেড। আচ্ছা, মানে এই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে? হ্যাঁ, এই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবে। তো এরকম ভাবে মানে কিভাবে মানা যায়? এখানে যাকে মারছে আর কি, সে কি বাড়ি যাচ্ছিল বা কোথায় ছিল? বাড়ি যাচ্ছিল, বাজার করছিল, বাজার করে তো বাড়ি যাচ্ছিল। তো টার্নিং নেওয়ার সময় মানে এত স্পিডে গতিতে ছিল যে মানে কোনো কন্ট্রোলই করছিল। উনি কি কিসে ছিলেন, সাইকেল না বাইকে? বাইকে ছিল। বাইকে। আচ্ছা। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম রোহিত কুমার রায়। पहाड़ी शिक्षक भर्ती मामला, 313 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, मिली बड़ी राहत। पहाड़ी शिक्षक भर्ती मामले में कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने 313 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के सिंगल बेंच फैसले पर 3 महीने के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद प्रभावित शिक्षकों की सेवाएं अगले आदेश तक फिलहाल बहाल रहेंगी, जिससे उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि भ्रष्टाचार जांच और नियमितीकरण प्रक्रिया की समीक्षा अभी भी जारी रहेगी। आज जो जलपाईगुड़ी डिवीज़न बेंच से जो आज हम लोग को राहत मिला है, क्योंकि अब तक जो सिचुएशन हो रहा था हिल्स में 313 का, वो आज हम लोग को जजमेंट जो दिया 12 वीक्स, दैट मीन्स 3 मंथ। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा हैप्पी है
क्योंकि हम लोग को टाइम मिला बीइंग अ टीचर्स वी आर नॉट कॉर्पोरेट so many reasons in hill area then I will justice high court decision and I'm proud of field especially division bench. थैंक यू। दिस थिंग इज ऑर्डर स्टे हो गया है, तो ये एक जो षड्यंत्र चल रहा है कि जिस देश में 42 साल से हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड रेट अभी चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी जो पाया हुआ चाकरी माने कोई फैक्ट नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, ऐसे ही स्ट्रीट से कोई उठ के आ रहा आके रीड करके माने जो चाकरी देना कितना माने चाकरी कठिन है, तो पाया हुआ चाकरी 40 साल से हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में इस वक्त भी ऐसा जो करने का ये षड्यंत्र चल रहा है, उसको आज बहुत बड़ा झटका लगा है। हम माननीय डिवीजन बेंच को धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, देश समाज पॉजिटिविटी से चलता है, क्रिएटिविटी से चलता है। पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोटाले, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार और महिला उत्पीड़न के खिलाफ चंदननगर की परिवर्तन संकल्प सभा मंच से बोले मिथुन चक्रवर्ती। चंदननगर में परिवर्तन संकल्प सभा में अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और SIR को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से एकजुट होकर बदलाव की मांग करने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का आह्वान किया। দেখুন, কিছুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাল তরঙ্গ চলছে, মনটা ভালো নেই। কেন নেই সেটা হলো এই জন্যই কি আমি কি এখনো পশ্চিম বাংলায় আছি না বাংলাদেশে আছি। কেন না, তাহলে এরকম কেন হবে? ওখানে কেউ হারমোনিয়াম কেড়ে নিচ্ছে, তো ওখানে একটা বাচ্চা মেয়েকে মায়ের গান করার জন্য তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, মায়ের গান করাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমন কোনো ধর্মীয় বই নেই যেখানে লেখা নেই, এখানে সব জায়গায় লেখা আছে कि मायर पायर नीचे स्वर्ग, माँ के पैरों तले जन्नत है। अगर मालदा के चंचल विधानसभा क्षेत्र में ISF विधायक नौसद सिद्दीकी ने ममता सरकार और TMC नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए वक्फ संपत्ति को लेकर मंत्री फिरहाद हाकिम और सांसद अभिषेक बनर्जी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाकिम वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और अभिषेक का कार्यालय भी वक्फ भूमि पर स्थित है। इन आरोपों के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जबकि TMC ने इसे विभाजनकारी राजनीति करार दिया। দেখুন, আমি বিধায়ক হওয়ার পর থেকে বা বিধায়ক আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমি প্রোগ্রাম করে বেড়াই। পূর্ব নির্ধারিত আমাদের সভা, কিছুদিন আগে আমি রেজিনগরে এসেছি, হরিয়ারপাড়ায় এসেছি, দমকলে এসেছি, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গাতে আমি প্রোগ্রাম করেছি। আগামীকাল আমাদের অধিকার সভা আছে রানীনগরে। যেভাবে গঙ্গা পদ্মা ভাঙনে বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে, পুনর্বাসন থেকে শুরু করে গঙ্গা পদ্মা ভাঙন রোধ করতে হবে, ফেক ST/SC সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে, OBC নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে যে নাটক হয়েছে সেটা বন্ধ করতে হবে, SIR নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে নাগরিক হয়রানি তৈরি করা হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে, ওয়াকফ সংশোধনী আইন 2025 বাতিল করতে হবে। ভিন রাজ্যে যে পরিযায়ী শ্রমিকগুলো আছে, অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, গতকালকে উড়িষ্যাতে হয়েছে বাঙালি শ্রমিক, সেটা বন্ধ করতে। কতগুলো সিট আপনাদের প্রার্থী দিচ্ছেন এবার? দেখুন, আমি 294 দেবো না, এটা আমি বলতে পারি, তবে 2021-এ যা দিয়েছি তার থেকে নিশ্চিতভাবে সংগঠন অনেক ভালো জায়গায় এগিয়ে গেছে মানুষের সহযোগিতাতে। যেমন এখানে দেখুন, আজকে চাঁচলে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তো 2021-এ আমাদের চাঁচলে সংগঠনের কিছুই ছিল না, আজকে ব্যাপকভাবে মানুষের জমায়েত হয়েছে। তো প্রচারটা স্বল্প টাইমের মধ্যে হয়েছে, তো ব্যাপকভাবে জমায়েত হয়েছে। তো আমরা যেখানে সংগঠন আমাদের শক্তিশালী সেই জায়গাতেই আমরা প্রার্থী দেব।
फांसी देवा ब्लॉक में विधान नगर थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर बिजली मुनि और मुरलीगंज से कुल 66 मवेशी बरामद किए। तस्करी में शामिल चालक और साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बरामद मवेशियों को सुरक्षित रखा गया है और पुलिस रैकेट के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टेड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
माटीगरा में 103 ग्राम ब्राउन शुगर और 5,30,400 रुपए के साथ एक महिला गिरफ्तार। माटीगरा थाना पुलिस ने माटीगरा विश्वास कॉलोनी के एक घर में छापेमारी कर 103 ग्राम ब्राउन शुगर और 5,30,400 रुपए बरामद किए और नाजिरा खातून 26 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वह अपने घर से ही मादक पदार्थ का कारोबार चला रही थी। नाजिरा को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया जाएगा और 10 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में 68वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी गवर्नर CV आनंद बोस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन कैंपस के बाहर SFI स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन परमानेंट अपॉइंटमेंट और रोकी गई ग्रांट को लेकर जोरदार विरोध किया। स्टूडेंट्स की नारेबाजी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच गवर्नर ने कोर्ट मीटिंग में हिस्सा लिया और तिरंगा फहराया। SFI नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन तेज होगा। The students are protesting about it, sir. Students have every right to speak up their mind, particularly in a democratic setup. These are issues which are to be considered by the government. स्टूडेंट इलेक्शन के लिए बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है स्टूडेंट इलेक्शन के लिए। The protest is the right of the students, especially in a democratic society, pluralistic society. The authorities should listen to them and see how best to tackle that. Sir, would you like to write anything to the government regarding this matter? I have to study the implications of that. I am told that the students are giving me a memorandum. Based on that, I will decide what further course of action is to be taken. Sir, will you be receiving the memorandum from the students? Yes, they want to give it to me. I will certainly receive it. Sir, another thing, sir, the president has assured that the chancellor, governor will remain the chancellor of the state-aided university, not the chief minister. What do you have to say about it? You sent this to the president for his her opinion. He knows sent to the president. See, the governor, by virtue of his office, becomes a chancellor. सिलीगुड़ी नाट्य मेला 2026 का आयोजन 2 से 7 जनवरी तक दिनबंधु मंच पर होगा और 1 जनवरी को शहर में सभी नाट्य दलों और रंगमंच प्रेमियों के साथ भव्य पदयात्रा निकाली जाएगी। नाट्य मेले का औपचारिक उद्घाटन 2 जनवरी को शाम 6 बजे प्रसिद्ध नाटककार सुमन मुखोपाध्याय करेंगे। लगातार 23 वर्षों से आयोजित यह मेला सिलीगुड़ी के सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। এবং বিশেষত্ব হলো যে এবারে রাজ্যে সম্ভবত প্রথম যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার, নাট্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের বাংলার নাটকের এবং চিত্র পরিচালকও তিনি, সুমন মুখোপাধ্যায়ের নাটকের রেট্রোস্পেক্টিভ মঞ্চের সুমন এই শিরোনামে এই নাট্যমেলা হচ্ছে। এবারে নাট্যমেলা আমরা উৎসর্গ করছি মৌলবাদের বিরুদ্ধে। এই চারিদিকে যে মৌলবাদীদের এই যে বিভিন্ন পার্শ্বিক দেশগুলোতে যেভাবে যা চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের এই নাট্যমেলা এবং নাট্যমেলার 1 জানুয়ারি এই নাট্যমেলাকে কেন্দ্র করে সারা শহর জুড়ে একটা আমাদের পদযাত্রা হয়, শোভাযাত্রা সহকারে, সেটাও হবে 3টে থেকে বাঘাদিন পার্ক থেকে। আর 2 তারিখ থেকে নাটক, 2 তারিখে থাকছে এই নাটক উদ্বোধন করবেন সুমন মুখোপাধ্যায়। আর প্রথমেই থাকবে হচ্ছে সুমন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এবং তার সঙ্গে তার যারা শিল্পীরা আছেন তারা এই নাটকের যে গান, বিভিন্ন বাংলা নাটকের গান তারা গাইবে। बांग्लादेश में दीपू दास की मौत के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हावड़ा ब्रिज पर उग्र प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और यातायात पूरी तरह ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने और जोरदार नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। भाजपा ने साफ कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन नहीं रुकेगा और विरोध जारी रहेगा। তবে দীপু চন্দ্র দাসকে বাংলাদেশে জিহাদিরা খুন করেছে, তার বিরুদ্ধে যে এলিগেশন ছিল ব্লেসফেমি, সেটাও প্রমাণিত হয়নি। এটা ভিড়তন্ত্র, সুয়ারের মতন এরা বাংলাদেশে হিন্দু এমনি অল্পসংখ্যক হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। যেভাবে খুন হয়েছে, এই বাংলার পুলিশ গতকাল কলকাতা লাঠিচার্জ করেছে। এখানে আমাদের পিসফুলি প্রসেশন ছিল যে সুয়ারের বাচ্চা ইউনুসকে ফাঁসি দেব, আমরা পুষ্পুতলিতাকে ফাঁসি দেব হাবড়া ব্রিজে, কিন্তু পুলিশ ম্যান হ্যান্ডলিং করেছে। একজন বড় অফিসার আমাকে এত অভদ্র গালাগাল দিয়েছেন, উনি জানেন না আমার কাছেও রেকর্ডিং আছে। আমরা কোর্টের কাছে দ্বারস্থ হব, ওনার বিরুদ্ধে স্টেপ নেব।
কেন পুলিশ জেনে বুঝে এইগুলো করছে। আর এই বাংলাকে আমরা মুসলিম বাংলা হতে দেব না। সেরা বাঙালি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজেপি রয়েছে, রাস্তায় রয়েছে, মরে যাব, বাংলাদেশ বাংলাকে বাংলাদেশ হতে দেব। मालदा के हबीबपुर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के तहत बांग्लादेशी युवक मोहम्मद सुमन 27 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। यह मात्र 24 घंटे में दूसरी गिरफ्तारी है। ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है और उन्होंने सीमा पार गश्त और सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। प्रारंभिक पूछताछ में युवक मवेशी तस्करी या काम की तलाश में भारत आया था। पुलिस जांच जारी रखी है। आशा वर्कर्स ने सैलरी बढ़ाने और 8 पॉइंट की मांगों को लेकर काम का बॉयकॉट किया। नदिया जिले के फुलिया हेल्थ सेंटर पर आशा वर्कर्स ने सैलरी बढ़ाने और 8 पॉइंट की मांगों को लेकर बॉयकॉट किया। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि वे सालों से हेल्थ सर्विसेज में योगदान दे रही हैं, लेकिन उन्हें सही मेहनताना और सुविधाएं नहीं मिल रही है। जब सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी और हेल्थ सर्विसेज पर असर पड़ा तो उनका प्रोटेस्ट जारी रहा। আমাদের 1 বছর ধরে আমরা একটা পিএলআই বলে একটা ইনসেন্টিভ পাই। সেই ইনসেন্টিভ আমরা যে মাসে মাসে যে ইনসেন্টিভের বিল জমা দিই, এটা আমাদের 4 মাস ধরে ডিউ আছে। তাছাড়া এই যে ফোনের পয়সা একটা দেওয়ার কথা, এবার ওটা আমরা অনেক দিন ধরে প্রায় 6-7 মাসের টাকা এরকম পাই না। তারপরে এই যে আমরা মাসিক ভাতা পাই 5250 টাকা, এটা তো এখনকার দিনে সংসার চলে না। এর জন্য একটু আমাদের উৎসাহ ভাতাটা 15,000 টাকা বৃদ্ধি করতে হবে। এটা যদি না করে আমরা কী করে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এই ধরো সব সংসার ফেলে ফিল্ডে আমাদের কাজ করতে হয়। তাহলে এত কিছু মানে কাজ করেও আমরা যে টাকাটা মাসে মাসে পাই সেটা ঠিকঠাক পাই না। কেন আমাদের এই মাসের পর এটা আটকে রেখেছে, হয়তো 4 মাসে রেখে 1 মাসে ছাড়লো, আর ওই সঙ্গে যে মাসিক ভাতাটা পাচ্ছি এটা দিল। তাহলে এই দিয়ে তো এখনকার দিনে সংসার চালানো যায় না। নিয়োগ আমাদের নাকি পরবর্তী না, নিয়োগ হওয়ার সময় আমাদের যেটা কাজ বলেছিল সেই অনুযায়ী আমাদের মাসিক ভাতা ছিল, ইনসেন্টিভ ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু কাজের পরিধি বেড়েছে সেহেতু আমাদের হচ্ছে পয়সার পরিমাণটাও বাড়াতে হবে। আমরা সব কাজই করবো, মানে কাজ বেড়েছে টাকা বাড়েনি না, কাজ বেড়েছে টাকা বাড়েনি। সেই জন্যই আমাদের এই আন্দোলন। সেই কিন্তু একটা জিনিস মানুষের তো অসুবিধা